आमर पाखर अछंती आमर रमाकांत सार जी गोटे पाल्लार महान गायक महान नायक पूरा वाज्ञ विज्ञ संस्कृतर गोटे महान शिक्षक ओडिशा रगधाड़ी जड़े वरिष्ठ पाल्ला गायक एवं आपण परिचय देवार विशेष मो पाखे भाषा नाही तांकर मुक्ति सौरभ गीत सिंधुर दुईटी बिंदु दुईटी बही तांकर उन्मोचित होईची यूट्यूब रे सब आप देखुए तांकर पाल्लार जो पराकाष्ठा जो तांकर कला कौशल रही से यूट्यूब रे सारा ओडिशा रे जनप्रिय तांकु मु अशेष धन्यवाद जनाऊँगी एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुँची जहाँ आम सभार आज उपस्थित अच्छा आमर पंडित रमाकांत मिश्र को आम निश्चिंत भाव से आसन टी दबा से आज आमर मुख्य अतिथि तेणु तांकु अनुरोध करुच्ची से तांकर वक्तव्य प्रदान करने। जय जगन्नाथ। आमरी सत्य विकास परिषद एवं रोटारी क्लब जटणी मिलित आनुकूल्य आज आयोजित यही कविता आसर एवं आलोचना चक्र वरेण्य सभापति मंचासीन अतिथिमंडली मोर पूर्वभागे उपवेशन करिथिबा समस्त सारस्वत साधक साधिका वृंद विशेष भाव जो माँ माने महिला माने एथिरे जोग देइचंती एई महिषी महिला माने समस्त को सारस्वत अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। ये जो कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण आम जो गोटे प्रिपेरेसन मीटिंग है कहले महिला सशक्तिकरण रे महिला मानू आम सबू दायित्व दबा एमाने ही करेंगे आमको जड़े भल वक्ता दरकार मु कहली आरती मैडम को डाकिबा सी आम परिवार सदस्य हो गले जिते बड़े निमंत्रण देले नाही करिबार प्रश्न उठुनी। धन्यवाद दूसरी सार को सी भी आग्रह गाड़ी रे आणिकी नौचंती आमको सहयोग करुँच आपण को आंतरिक अशेष धन्यवाद। तेबे आजिर प्रसंग नारी सशक्तिकरण ये जो सशक्ति ये तीनटा अक्षर सशक्ति आपको बासु बाबू आप संस्कृत टीचर शक्त्या सह वर्तमान शक्ति सहित नारी की रखा बा नारी समाज को नारी जाति को शक्ति दबा महिला मानू जी शक्ति ताकू आमे कौन दब शक्ति नारीर ये प्रथम परिचय हूँ शक्ति कहीं आमे जदि ये पुराण पृष्ठा उन्मोचन करिबा विभिन्न पुराण रे विभिन्न मत थाई पारे ये सृष्टिर ये प्रथम सृष्टि होची नारी पुरुष नुहे किपरि भगवान परमात्मा परमेश्वर ये सृष्टि की जेते बेले अर्जना करने को बाहरिले आग नारीटे सृष्टि कले ये जो नारी सृष्टि है ये नारीर नाम होची आदिशक्ति आदिशक्ति आदि कहले प्रथम शक्ति भगवानंकर शक्ति नारी रूप जगत को आसिला
जगत सृष्टि करने यही भाव ये जो विशाल संसार आज आम देखुचे ये नारी गर्भ भितर ये विशाल संसार रूप नहीं या भल भाव चिंता कले आम जानिबा नारी गर्भ रु ये संसार जन्म तेणु जो नारी ए नारी की अशक्ति कला किए आम ताकू सशक्ति करवा जी शक्ति आपको अशक्ति कला किए आम लगिचे नारी को सशक्ति करवा अशक्ति कई करना आमे करिचे किपरि ना नारायण जुआड़े जामती लक्ष्मी जामती शिवं संगे पार्वती भी जामती इंद्रं संगे इंद्राणी भी जामती किंतु आमे घर बाहर ले आम पत्नी की नवापे आम नाराज कहीं ना घर मान महत्व मर्यादा लज्जा सब किए ना नारी नारी बाहर को जीवनी अतीत समाज रे आपण गोटे वार्ड अनेक जानी थे समस्त कवि कवयित्री शब्दटा ओडिया हूँ असूर्यम पश्या असूर्यम पश्या सूर्यम जा न पश्यति जे सूर्य को देखेनी सारी कांत भितरे अंतपुर भितरे बंदिनी परी रहे सूर्य चंद्र जहाँ को देखती नाई एटा था पुराण काव्य इतिहास जुगर विधि व्यवस्था नारी के कहुला अनेक कवि लेखारे आपण देखिए संस्कृत ओडिया नारी को अबला कहुई अबला भीरु भीरु बोली भी कहुई व्यतिक्रामती ते भीरु 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 मान दुर्बल बना नारी दुर्बल बना कहला भीरु अबला कहीं कहगला अबला नारीर कौन बल नहीं नारीर बल अच्छी अबला कहबार कारण कौन ना पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति जौवने पुत्रस्तु अविरे काले न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति बाल्य काल रे बाप बल जौवन काल रे स्वामी बल वृद्ध बयस हूँ पुआ बल ये तीन बल को आश्रय करी गोटे नारीर जीवन अतिवाहित हुए एणु कहुई अबला तार अर्थ किसी खराब नुह नारीटी जेते शिक्षिता हो जेते पाठ पढ़ू ये पुरुष बिना नारी चली पारिब नहीं नारी बिना पुरुष भी चली पारिब नहीं प्रत्येक ये पुरुष पाई नारी होची तार शक्ति प्रत्येक पुरुष और शक्ति होची नारी नारीर अन्य नाम होची गृहिणी मु कहूनी सार गृही जार गृह अच्छी सी गृही गृहीर स्त्रीलिंग गृहिणी किंतु आपण संस्कृतर बड़ बड़ डिक्शनारी था भीतर देखी गृह शब्दर अर्थ होची गृहिणी जोड़ा कालिदास लिखिचंती रघुवंश महाकाव्य प्रजायै गृह मेधिनाम प्रजा पाई संतान पाई सूर्यवंशी
राजा माने गृह सहित मिलित हुअन्ति गृह माने गृहिणी अर्थ दिया जाइछि एवं को ग्रंथ तार नाम भी उल्लेख अच्छी एणु नारीटीए गृहिणी भाव गृहस्थर शक्ति धर्मराज युधिष्ठिर धर्मयक्ष को उत्तर देते गृहीर मित्र किए ना भार्या मित्रम गृहे सत गृहीर मित्र हूँ भार्या जगत प्रकृत भार्या हूँ गृहीर मित्र गृहस्थर मित्र भार्या व्यतीत अन्य कई मित्र गृहस्थर ना एणु छौ पुरुषर मित्र रूपा आउ कौन शक्ति रूपा नारी आपको अशक्ति कला किए आम समाज आम समाज आमर ओ समाज कला छोटा रक्षणशील संभ्रांत समाज ये करिछि आम नारी मानंकु घर भितर बंदिनी असूर्यम पश्या अतीत जुगरु एटा एपरि भाव तार गोटे पारंपरिक भावे नारी माने घर चारिकांत भितर आबद्ध हो रहिले बाहर जगतर आलोक जानी पारे शिक्षा दीक्षा पाइबा से सुविधा पाइले और सुविधा मिललानी छोटा मैडम कहते रेवती गल्प फकीर मोहन सेनापति झीटे पाठ पढ़ले ये बाप माँ कहते हाँ झील पिलाटा कौन पाठ पढ़ कौन करू पाठ पाठ बापा को पूछबू आ तू काली शाशुघर को जीव पाठ तोर कौन दरकार या कहते किंतु झीटे कौन नारी कौन यार मर्यादा से माने जानी नथिले एटी मैडम जो कथा आलोचना करुले कन्या संतान झीटे तो ना कन्या भ्रूण हत्या कन्या किए कन्यार अर्थ कौन मु गोटे पद आपन कहि कन्या टीए मनुष्य कहीं दरकार करे अने कविंकर गोटे पद मु दुर्ति देवी एटा तत्कालीन बालेश्वर जिला आधुनिक भद्रक जिलार कवि चिंतामणि महांती लिखिं गोटे पद शतपुत्रवती महाभाग्यवती हेले ललना कण मनरु मुरुछि फारंती कि केबे कन्या लिप्सा कदाचन अहे पुअर माहू झीटे दरकार करे नारी कहीं पुअंक द्वारा जो कर्म साधित न हब गोटे झीता कर कौन से कर्मटा गोटे आप कहि शालग्राम श्रीलंकन्यान भूमि विद्यां चौषधि जस्तु गृह्णाति थाभिमौ स्वर्गगामिनौ जगत रे पांचटी पदार्थ शालग्राम शिला भूमि विद्या औषध कन्या ये पांचटी पदार्थ को जो माने दान करती एवं ये पंच दान को जो माने ग्रहण करती दाता ग्रहीता स्वर्गगामिनौ गोटे कन्यादान कले से कन्यादान पुण्य फल जड़े मनीष स्वर्ग को यात्रा कर नरक देख ना ये गोटे कन्यार महत्व पुराण अच्छी रामायण रे गोटे शृगाल
ନଈ ବଢ଼ିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲା। ତାକୁ ନିଜ ଗାତ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ପାଳିଲା। ଝିଅଟି ଯୁବତୀ ହେବା ପରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଲା। ଏଇ କନ୍ୟାଟିକି ଦାନ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ଦେଲା ସାରା ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲାନି। ଜଙ୍ଗଲଟା ଦାନ କଲି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବି, ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଶୋଷ ହେଲା, ପାଣି ଦେଖୁଛି, ବାଟରେ ପାଣି ପିଉନି। କାହିଁକି ନା ହଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦାନ କରିଛି, ତା ଭିତରୁ ପାଣି ପିଇବ କେମିତି? ଏମିତି ତା ଜୀବନଟା ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଶୃଗାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅଗର ରାଜା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରାଜା ଅଗରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ, ଅଗର ବିଚାର କଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳରୁ ଆଜି ସଗର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର। ଏ ଜନ୍ମରେ 60,000 କନ୍ୟା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏଣୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ 60,000 କନ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ। 60,000 କନ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ତପସ୍ୟା କଲାବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲେ। ଶିବ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବର ଦେଇଦେବେ 60,000 କନ୍ୟା, ଯଦି ଦାନ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯିବ। ହେ ମା ଭାଗବାଦିନୀ ସରସ୍ୱତୀ, ରାଜାର ଜିଭରେ କଣ୍ଠରେ ଯାଇକିରି ବାସ କରେ, କନ୍ୟା ନ କହିକିରି ପୁଅ ମାଗିଦେଉ। ସରସ୍ୱତୀ ମା ଗଲେ ରାଜାର କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ ଏବଂ ବର ମାଗିଲା ବେଳେ କହିଲେ, ମୋତେ 60,000 ପୁତ୍ର ଦିଅ, ଆଉ କୁଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଦିଅ। ଡବଲ ହେଇଗଲା, 60,001 ପୁଅ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରେ। ଏଣୁ ଏଇ ପୁଅମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ସାଗର, ସାଗରରୁ ସାଗର। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ମହତ୍ଵ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, କନ୍ୟା ହେଉଛି ରତ୍ନ। ଗୋଟିଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆମର ସୁଲିଆ ବାବୁ, ଦେବନାଥ ବାବୁ, ନାରୀ ରତ୍ନ। ନାଁଟା ଠିକ୍ ଦିଆହେଇଛି। କନ୍ୟା ହେଉଛି ରତ୍ନ। କାହିଁକି? ଅନେକ ରତ୍ନ ଠାରୁ ଗୋଟାଏ ନାରୀର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାରୀଟିଏ ନଥିବ, ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଗଦା ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକିରି ଦେବ, ପରିବାରର ସେବା କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବ, ଘର କଥା ବୁଝିବ, ସୁନା ରୂପା କରିପାରିବ? କରିପାରିବ। ଏଣୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି, ହୀରା ନୀଳା ମୁକୁତା ମାଣିକ ବିଦ୍ରୁମର, ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନାରୀର ନର। ନାରୀ ରତ୍ନ ଦୁର୍ଲଭ, ଅମୂଲ୍ୟ, ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି କନ୍ୟା। ଏଣୁ ଅତୀତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଯାହା ରତ୍ନ ଆମେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ କି? ରତ୍ନକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ନାରୀ ରତ୍ନ, ଏମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବାବଦରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବିନି। କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଏଇ ମାନସିକତାଟା କ୍ରମଶଃ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶକ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର ୟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆମ କ୍ଲାସରେ ଯୋଡ଼ିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲେ, 2ଟା ଝିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ
ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏଣୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କହିବା କଥା ହେଉଛି ସମାଜର ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ନାରୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହେଉ, ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜର ବିକାଶ ସ୍ରୋତରେ ଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଯୋଜନା କରି, ଏତେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର କରି, ତଥାପି ବି ଆଜି ନାରୀ ରହିଛି ପଛରେ। କେମିତି କହିବି? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଏ ଟିଭି ପରଦାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ନାରୀ, ଇଏ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇକିରି ମାଇକଟା ମୁହଁରେ ଆବୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଡାକିଛନ୍ତି। କିଏ ଡାକିଲା? ଇଏ ତ ଡାକିଲା, ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ତ କହିଲା ତମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆସିବ। ବୟସ ହେଲା, କାହିଁକି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲ? ନା 200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଭାତ ଡାଲମା ଦେବେ। ନାରୀ ଆଜି ବି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନାରୀକି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ? ଏକ ଅନଗ୍ରସର ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବି ନାରୀ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇ, ଆକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟତାକୁ, ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ। ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ, ଆମ ଅସ୍ମିତା, ଆମ ଭାରତୀୟତା, ଆମ ଉତ୍କଳୀୟତା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଆଚାର ବିଚାର ପରମ୍ପରା, ଆକୁ ଭୁଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ଧାନୁସରଣ କରି ତାରି ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ଆଚାର ବିଚାର ଚାଲିଚଳଣୀରେ ଭଦ୍ରତା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତା କୁହାଯିବ ନା ଅଶିକ୍ଷିତା କୁହାଯିବ? ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଥିଲେ ଥାଉ ପଡ଼େ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ପାଅ, ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ, ନିଜ ମାନ ମହତକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ। ଯାହା କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ, ଚଉଦିନ ନାରୀଟିଏ ଅଧରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିକିରି ଯିବ, ସେଇଠି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି ବା ଭାରତରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି କହିବା। ଅଧରାତିକି ମାରଗୁଳି ଦିନ ବେଳେ ବି ହେଇପାରୁନି, ଦିନ ବେଳେ ବି ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପୁରୁଷ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ର ସେ ସଂଯମତା ନାହିଁ, ଶାଳୀନତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇଟାକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ମାନବିକତା ନଦେଲା, ଯାହା ଚରିତ୍ର ନଦେଲା, ଯାହା ଆଦର୍ଶ ଗୁଣ ନଦେଲା, ସେ କି ଶିକ୍ଷା? ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାଭିମୁଖିନୀ, ଧନ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇଛି ଶିକ୍ଷା। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଲେ ଅଧିକ ଧନ ମିଳିବ, ବେତନ ଯେତିକି ଉପରି 10 ଗୁଣା ହେବ, ଏଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦରକାର।
এই শিক্ষা আড়କୁ ମୁହାଁଇଛି ସମାଜ। ଏ ସମାଜର ଶିକ୍ଷାର ମୁହଁକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଆଡ଼କୁ? ଚରିତ୍ର ଆଡ଼କୁ, ନୀତି ଆଡ଼କୁ, ଆଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମୋଡ଼ ନ ହେଇଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବେକାର। ଏଣୁ ଅଧିକା ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଅନେକ ମା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିବାରରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭଦ୍ରତା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପାଇଁ, ବାଳିକା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କମ୍ପଲସରି ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟାଣି ଓଟାରି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଭାରତୀୟତା ସ୍ଥାନ ପାଉ, ନୈତିକତା ସ୍ଥାନ ଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହେବ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା ତା ଭିତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶକ୍ତି ହଜାଇଥିବା ଶକ୍ତିମୟୀ ନାରୀ ପୁଣି ଶକ୍ତିମତୀ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଯଦି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବି। ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ କହିବେ, ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ପୁରାଣ ଦର୍ଶନରୁ ଅନେକ କଥା ଆପଣ ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନାରୀର କି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଚେତନ କଲେ।